हाय फ्रेंड्स। आधुनिक ओडिशार ए आधुनिक युवपीढ़ी मन रिलेशनशिप ओडिशा जोटा गोटे विशेष गाइड्र काम करिवो आम लाइफ को आहुरी सरल सुंदर एवं जीवन पे गोटे भल साथीटे बाछिया तो यहाँ को विशेष गुरुत्वर सहित देखिए और निज सांग सहित अवश्य ही सेयार करेंगे। तो कहीं मत पक्षपाती बोली कहबेनी जे मु केवल झील मान दोष देखुची जे मु केवल पुओ मान दोष देखुची सेमती किसी ना जार जो दोषटा फल आमर जीवन में बहुत बड़ असुविधा सृष्टि होगुड़ा कहूँ तो कहार माने पुअर को निर्दिष्ट दोष गोटे अधिक हो पाए झीर भी कौ निर्दिष्ट दोष गोटे अधिक हो पाए किंतु जार जहाँ दोष अच्छे से सब कभर करने चेष्टा कर बुझाइक चेष्टा कर जो मैंने ठीक संतुलित मानसिकतार व्यक्ति से अवश्य बुझीपारे जे मोर उद्देश्य समस्त सचेतन करवा क्या दोष देखा केवल नुहे हाँ से दोषटा जब आम निजर जापर धरीपर आ से दोषटा संशोधन करें आम जीवन सरस सुंदर हो पार। तेणु आज आ गए कथा कहूँ पुओ मान विषय विशेषकर तो बहुत समय मु देखे पुओ मैंने कौन करती निजर पाठपढ़ा बा निजर स्वास्थ्य बा निजर जो लक्ष्य कौन से व्यवसाय केमी से उन्नति करवा से लगी था किंतु जितेबाला से कौन से गोटे झील संस्पर्श आसती हठात भर गोटे अद्भुत परिवर्तन हुए हठात भर गोटे माने पशु प्रवृत्तिर आकर्षण जागृत हुए जहाँफल से निज लक्ष्य स्थिर न रहीकि निज पाठपढ़े निजर क्यारियर गढ़वे निजर स्वास्थ्य भल रखिबारे निज जीवन को सरसुंदर कर गुरुत्व दियंती नहीं एवं कौन से गोटे झील पछरे पागल भाया गोड़े लगती से माने भावती जे मु एमिति गोटे जो फिल्म रे देखेला भाया मुझे गोटे प्रेमिक हेबी जे निजर सर्वस्व दे निजर जीवन दे माने ताको भल पाइला ये गोटे किसी गोटे माने फिल्म रू देखी से इन्स्पायर्ड हो जाती माने से माने भावती जे माने मु एमिति गोटे प्रेमिक हेबी जी जुग जुग पई अमर होकर रह कि यहाँ केवल आम जाना कथा यहाँ कहीं क्या मन रखती दुनिया रे जहाँ कम जी लगी कहीं तुम पड़शार लोक भी तुमको अनेबी तुम भाई बंधु कुटुंब तुम कजिन ब्रदर तुम कजिन सिस्टर तुम दूर संपर्क भी तुमको देखिए तुम बाप माँ को छाड़देले तुम निज भाई भौणी छाड़देले निज भाई भौणी भी अनेबे एमती समय आस बड़ होगा निज बाप माँ भी देखिए कहीं पिलाटा माने निज लक्ष्य को गुरुत्व न दे गोटे जन पछरे गोड़े गोटे निज जीवन बर्बाद कर निज बाप माँ भी से जगह भल पाइबे कारण आम वास्तविक भाव भूल कर वास्तविक भाव जाणी शुणिकी 100 जन लोक कहवा सत्वे 100 जगार 100 कथा ठीक कथा शुणा सत्वे आम एभली निशाशक्त अवस्था था आम भाव मुझे रेकर्ड गोटे करदेवी वर्ल्ड रेकर्ड गोटे करदेवी अरे बाबा एमती बुला कुकुर मूल्य किसी न था जोटा इंग्लीश कहते सिम्प सिम्प मान किसी मूल्य नहीं सिम्प माने माने पछरे गोड़ाणिया जोड़ा से सिम्प बोली कहते हाँ से माने निजर कौन से मूल्य रखते जी निजर मूल्य रखेनी ताकू अन्य सामना व्यक्ति भी मूल्य दिए ना आ विशेषकर झील मान गोटे विशेष स्वभाव अच्छी से सब निज ठार उच्चतर जगह को जाती उच्चतर व्यक्ति को भल पाती सी धन उच्चतर हो पारे बुद्धि उच्चतर हो पारे विशेषकर धन बा बुद्धि बा कौन से गोटे उच्चतर बा डोमिनेटिंग लोक दरकार डोमिनेटिंग माने कौन जी उच्चतर होता विशेष अधिक शक्तिर अधिकारी होता डोमिनेटिंग बोली कहते आ डोमिनेटिंग विपरीत हूँ सबमिसिव झील मैंने सब सबमिसिव पोजिशनटा नापी चेष्टा करती आ से गोटे डोमिनेटिंग जगह को जावाई चेष्टा करते कौटी देखी कि गोटे झीलटे ता बाप घर टू आहरी गोटे कम श्रेणी लोक को बाहर प्राय हो प्राय हो तेणु ये जो आमर अच्छी जे पुओ मैंने एमती गोड़े 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 सबू करेंगे ता दुखरे से मैंने कांध होकि ठिया हे जे सी मुंड देकी कांद सब बुले ने किणे ने सुख दुख सब ठिया हे देखला बेलू शेष को बाजी आउ कि मारी नहीं तो केबेले यहाँ केवल निशा थिला पर्यंत तुमको लगे जे हो सी सीना मत भल न पाई पारा सी सीना मत चिन्ह न पारा मुझे तो सेमती भल पाती मत गोटे बहुत फिल्म रे बहुत गीत मुझे शुणा पाए
ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲୁ ପଛେ ନ ପା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିବି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କେବଳ ନିଶା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଛାଡ଼ି 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 ଯିବ ସେତେବେଳେ ହାୟ ହାୟ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ ତମେ। ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ରେ, କେତେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି ରେ, କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ରେ, ଆଜି ମୁଁ ଆହୁରି କେତେ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ମନ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ତୁମେ ଏତେ କରିକି ଯେଉଁଟା ପାଉନ ଜଣେ କିଛି ନ କରିକି ତାହା ପାଇଗଲା। ହଁ, ତୁମେ କହିବ ସିଏ ପରା ଧନୀ ବୋଲି ତା ପଛରେ ସେ ଗୋଡ଼େଇକି ପଳେଇଲା। ହଁ, ସିଏ ପରା ମାନେ ତାକୁ କେୟାର କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ସେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବାଜି ମାରି ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କେୟାର ନ କରି, ଖାସ୍ କରିକି ଯେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ବିଶେଷ କେୟାର ନ କରିକି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲାଗନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଟିଭିରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅମର ପ୍ରେମିକ ହେଇକି ରହିବେ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବେନି। ହଁ, ତୁମ ଗଳିର ମାନେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ବି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବନି। ତେଣୁ ସେ ବାଜେ ଧନ୍ଦା, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛି। ଆମ ଗାଁର ସେମିତି ଜଣେ ପିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ବହୁତ ଗୋଡ଼େଇଲା, ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ ବା କିଛି ହେଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଲା ସେ ଆମର। ତାପରେ ସେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସେ ଝିଅ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇକି, ଯେଉଁ ପଇସା ବାଲା ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇକି ତାର ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହେଇକି ପୁରା ପଳେଇଗଲା ହାତରୁ, ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିଲା। 4 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ବିତି ସାରିଲାଣି। 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସମୟରେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ। ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସେ ଲେବୁଲ୍ର ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଚାକିରି କରିକି ଦିନ କାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଯାହିତାଇକା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସବୁ ମଜା ନେଇକି ଚାଲିଲା। ୟାଠୁ ବି ମଜା ନେଲା, ୟାଠୁ ବି ଗିଫ୍ଟ ନେଲା, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବୁଲିଲା, ୟାଠୁ ପଇସା ଖାଇଲା, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଜିତିଲା ଆଉ ଜଣେ। ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜିତିଲା ଆଉ ଜଣେ। ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଉ ଏ ବିଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ଇଏ ପଡ଼ି ରହିଲା, ନକଲି ପ୍ରେମିକ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ପ୍ରେମ ନିଶା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେ କହୁଛି, ଆରେ କି ନିଶା ମୋ ଆଖିକୁ ମାନେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଏତେ ଗୋଡ଼େଇଲି, ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରନାରେ, ସେ କେବେ ବି ତୋର ହେବନି। ଏମିତି କରନା, ତୁ ସଫଳ ହେଇଯାକୁ ହୁଏତ ସେ ତୋର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ ସେ କେବେ ତୋର ହେବନି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ତା ବାପା ମାଆ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ କରିବୁ, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ କ'ଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲାନି, କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିବେନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବେ ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସିଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ମନ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସିଡ଼ି ତ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ଦେବନି, ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ, ବିଶେଷ ସତର୍କ ମୋର ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ପସ୍ତେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ଭୁଲ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ପସ୍ତାନ୍ତୁନି, ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତ ରିକଭର୍ କରିବା, ୟାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ସମୟ କ୍ଷତି, ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ। ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପୁଅମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।